बिजू आज्ञा बापा। चल बापा बहुत भोक लगुच एबे घर को जीवा। बापा मु तुमको कही ना तुम्हें आराम कर मु एकुटिया करनेबी बोली। हाँ हाँ कही तो थिलु तोते एकुटिया केमिति करबा को देई थांती। एते बड़ खेत हल करिबा पई समय तो लागिबो ना। सेई कथा तो कहूची बापा समय लागिबो तुमे जाओ घर को। नहीं तू भी चल मो साथी रे चल किछि खाई नबा तापरे संध्या बेल को आसीबा। किंतु बापा सते बेल को तो संध्या हे जाइतिबो तुमे जाओ ना मु परे आसी जीबी जाओ। अरे जिद करनी चल मो साथी रे आज किछि समय छुट्टी नहीं ने। हेले बापा जणे गरीब कृषकर केबे भी छुट्टी फुट्टी न थाए। हाँ पुओ कथा तो ठीक कहूचु। ए कहानी होछि यांको गरीब परिवारर। परशुराम ता पुओ बिजू झियो प्रीति आउ स्त्री मिनती सहित गाँव रे रहुतिला। गाँवर जनसंख्या अधिक नथिला तेणु समस्तंको घर बहुत दूर दूर बना होइतिला। परशुराम छोट घर भी ता चाष जमी मझिरे बना होइतिला। से माने घर पहुँचवा परे आसी गल तुमे दुई जण बसी जाओ मु खाइबा बाढ़ी दउची। अच्छा बिल काम पूरा हे गला। कौठी माँ बापा कहबाकू लागिले आज छुट्टी नहीं ने आउ जबरदस्ती मते साथी रे नहीं आसिले। छुट्टी माने अरे बाहरे केते ठंडा देखी बुझा आम मानको भितरु जदी केही भी देह खराब रो शिकार हे गलु तो। अच्छा प्रीति कुआडे गला। से कुआरू पानी आनिबा को जाईची। बापा केते थोर कहिछि तुमको गोटे नलकूप घरे बनाओ बोली। पूर्वरु माँ आउ एबे बिचारी प्रीति केते दूररु पानी बहुछि से। तो कौन हे गला पुओ तुमे माने भी तो केते परिश्रम करूछ ना आम दुई जनक पई। किंतु माँ घरे पानी सुविधा तो थिबा दरकार ना। हाँ ठीक कहिचु तू। हौ एथरक भल फसल हेले सेई टंकार निश्चय मु नलकूप आगो खळिबी हेला। बापांको पाखरु एई कथा सुनी बिजू मन को संतोष मिलिला आउ से खाइबा को बसीगला। सेतिकी बेले अच्छा मु कौन कहूतिली कि बिजूर बापा। हाँ कुह ना यार बाहागर पाहागर करेइबो कि नहीं। हाँ करेइबा बढ़िया से करेइबा। नहीं थाउ बापा एतिकी जंजाल कौन कम अछि जे आहुरी जंजाल मुंडेइबी। स्त्री केबे जंजाल हेई न थाए बिजू से तो जंजाल रु बाहरिबार रास्ता हेई थाए। देखिबु बहु आसिले हमर भाग्य बदल जिवो। हाँ भाई माँ ठीक कथा कहूची। कथा तो तुमे दुई जण एमिति कहूच जेमिति सिए आसी गले आकाशरु टंका खसिबा आरंभ होई जिवो। प्रथमे किछि टंका संचय करि सार तापरे भाबिबा से कथा हेला। एमिति ही अनेक मास बीतीगला। परशुराम धान पाची प्रस्तुत हो गला। एथर परशुराम भल फसल होइतिला। खेतरु परशुराम को भल टंका भी मिलिथिला। तो देइथिबा कथा अनुसार परशुराम सबुठारु प्रथमे ता घरे गोटे नलकूप बनैला। आउ सेई दिन संध्यारे अरे वाह आम नलकूपर पानी तो केते मीठा लागुची। हेइटी शुणुच बिजूर बापा ए काम तो बढ़िया से हे गला। एबे सुनो आउ किछि बड़ खर्च आसीबा पूर्वरु बिजूर बाहागर करई दियो। हेले माँ एबे तो चुप कर तू कहितिलु ना प्रथमे नलकूप आउ तापरे बहु। एबे देख पानी व्यवस्था भी हे गला तू आउ किछि कहबुनी हेला। माँ को कथा सुनी बिजू पार्टी करबा बंद करदेला। आउ से दिन ठारू माँ बापा मिसी झियो देखिबा आरंभ कले। एमिति दिने घरे पहुँचु पहुँचु कौन हैला माँ प्रस्ताव कथा। हाँ बाहाघर ठीक हे गला। मते तो झियोटा भारी पसंद। ता ना होउची पूजा पाठ पढ़ा पढ़ी रे बहुत भलो। किंतु कौन माँ। किंतु ता बापांको देह भल रहुनी आउ माँ भी मरी जाइची। मते तो झियोटा बहुत भल लागिला देखिबा को भारी सुंदर। मते भी बहुत बढ़िया लागिला। आमे तो हाँ हाँ कहि कि आसीचु तुमे माने एबे बाहागर प्रस्तुति रे लागी जाओ। किछि दिन परे बिजूर बाहागर पूजा सह हे गला। पूजा शाशुघर को आसीबा मात्रे सबु काम संभाली नेला। एई छोट परिवार रे एबे खुशी ही खुशी थिला। आउ एमिति दिने माँ आमो गाँटा तो बहुत छोट एठी अल्प किछि घर ही देखा जाउची ना।
ହଁ ରେ ମା, ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଗାଁଟା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ମା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କି? ଏଇଟା କଟକକୁ ଯାଇଛି ରେ ମା। ତୁମେ କେବେ କଟକ ଯାଇଛ ମା? ହଁ, ଥରେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ଆଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। କି ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ବାବା। ବସ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ୟା ମାନେ କଟକ ଏଇଠୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ। ମିନତି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ପୂଜା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ହିଁ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏମିତି ଦିନେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ବିଜୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ପୂଜା ଚାହା ନେଇକି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ହଁ ବହୁମା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ଜମାରୁ ହଉନି, ସବୁ ଫସଲ ଶୁଖିଗଲାଣି। ବିଚରା ବିଜୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନଳକୂପରୁ ବହି ବହି କ୍ଷେତରେ ଛିଞ୍ଚୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଘର ଖାଇବା ମାପର ତ ଫସଲ ବାହାରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ହଁ ପୂଜା, ପୂର୍ବଥର ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କି ଅଧା ଫସଲ ଭାସିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଷୀଟିରେ ତ ଏଇ ଦୁଃଖ, ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା କମ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ସେଇ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ। ପ୍ରୀତିର ବାହାଘର ବି ତ କରିବାର ଅଛି। ଟଙ୍କା ନ ସଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। ଭରସା ରଖ ମିନତି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ପୂଜା ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ବାପା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହଁ ବହୁମା, କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ପ୍ରୀତିର ବାହାଘର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁମା, ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ବହୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଅଛି। ବାକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ କେଜାଣି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତ। ହଁ ହଁ, କୁହ ନା ପୂଜା। ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ନା ଏ ସହରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବାହାଘର ଆଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାର୍ଟିର ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆମ କ୍ଷେତ ତ ହାଇୱେକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଆଉ କଟକ ବି ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଆମକୁ କ୍ଷେତରୁ ହାଇୱେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କାଠରେ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଭାବିକି ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାରେ, ମତେ ଏବେ ତ କଥା କିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ କହିଲୁ? ସେ ରଖା ହେଇଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଏବେ କାମରେ ଆସିବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି କାମ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରୀତିର ବାହାଘର ଆମେ ଧୁମଧାମ ସେ କରିବା। ମତେ ବି ଏ ଆଇଡିଆ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ପୁରା ପରିବାର ପୂଜା କହିବା ମୁତାବକ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ହାଇୱେ ଠାରୁ କ୍ଷେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକାଚକ ମାର୍ବଲ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। କାଠକୁ ଡିଜାଇନ କରି କାଟି କ୍ଷେତର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷେତକୁ ଭଲସେ ସଫା କରି ସେଥିରେ ଘାସ ବଢ଼େଇ ଜାଗା ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଆଗଲା। କ୍ଷେତର ଠିକ୍ ମଝା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଇଭେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ପୁରା ପରିବାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ତା ପରଦିନ ହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ନାଗେଶ, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଆଉ ଏ ଲୋକେସନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ ହେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିନେବି, ବାସ୍ ଆପଣ ଡେକୋରେସନ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କ'ଣ ଆପଣ ରାଜି ତ? ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଜି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ। ପୂଜାର ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମିଷ୍ଟର ନାଗେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ। ପୂଜା ଆଉ ତା ପରିବାର ପୁରା କ୍ଷେତକୁ ବେଲୁନ ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାମର ଫୁର୍ସତ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଭାଇ ଶୁଣିବ, ଭାଇ ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର ରେଡି କରିଦିଅ, ବରଯାତ୍ରୀ ଏବେ ହିଁ ଆସିଯିବେ। ହଁ, ଓହୋ ପ୍ରୀତି, ରେଡି ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ? ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖୁଛୁ ନା ବୋହୁ, ଆମ ପ୍ରୀତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି?
ହଁ ମା, କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ, ପରଠୁ ଜମାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ, ଏ ସବୁ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ନୁହେଁ ପାଗିଳି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଣ, ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପିଲା ହେବ ତୁମର, ତା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରିନିଅ ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ। କିଏ ଜାଣି ସେତେବେଳେ ଜାଗା ଖାଲି ଥିବ କି ନଥିବ। जदि आपंक ये कहानी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु। आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।